Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise the presence of Allah who was pleased with His mercy and grace. Now as of that we can carry out this observation, pray and greeting to our Lord the Prophet Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, and thanks to uh, observer. In here, I will explain about the task plan one. Uh, the first is chapter design. In here, the chapter design, the material is hydrolysis, and the learning method is discovery learning. Nah, teman-teman bisa lihat uh, this next this. Nah, di sini teman-teman bisa lihat uh, materi dari saya yaitu soal hidrolisis. Nah, kemudian soal hidrolisis itu akan mengalami tiga, ketika dia dihidrolisis, maka akan ada yang terhidrolisis sempurna, kemudian not hydrolyzed atau tidak terhidrolisis, dan ada yang terhidrolisis sebagian. Nah, untuk yang terhidrolisis sempurna ini, itu tuh untuk asam dan basa yang bersifat lemah, dapat terbentuk dari asam dan basa yang bersifat lemah. Kemudian untuk not hydrolyzed atau tidak terhidrolisis, itu ketika terjadi pencampuran dari larutan yang bersifat kuat, dari asam dan basa yang bersifat kuat. Dan kemudian untuk yang terhidrolisis sebagian, nah di sana dia akan membentuk anion dan kation. Nah, itu tuh semua dapat dengan menggunakan suatu indikator. Nah, kemudian the properties of indicator, yang pertama ada acid, base, neutral. Nah, untuk yang acid, seperti kita ketahui, pH-nya kurang dari 7. Untuk base, pH-nya besar dari 7. Dan larutan netral, pH-nya adalah 7. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di sini, you can see NH4CN, kemudian ada NaCl untuk larutan netral, dan kemudian ada NH4Cl. Itu chapter design dari materi saya soal hidrolisis. Kemudian yang kedua ada functional mapping. Next slide. For future mapping, TLO, is the student can explain the meaning of hydrolyze and can determine the nature of the hydrolyze in water based on the strength of the constituent acid and base. Nah, di sini ada, teman-teman bisa lihat mulai dari orientasi, kemudian ada motivation, and selanjutnya ada stimulation. Nah, in here the first is orientation. Back Adisa ke orientasi dis. Tunggu. Orientation-nya di opening. Opening activity. Nah, okay guys, the first is opening activity, divided by orientation. Untuk orientasi, di sini the teacher confuse greeting, check attendance, and prepare physical and psychological student for learning. Nah, kemudian untuk perception di sini ada recall pre-cued material by S, namely about acid and base and salt hydrolysis. The next, the motivation. In here, teacher delivering learning objective at the meeting that to play. Next, motivation this.
Nah, in here the motivation, teacher delivering learning objectives and the meeting that to place. Next, provide of overview of the benefits of studying psychological material in the everyday life. Kemudian for stimulation, di sini teacher display a picture of table, saw, and the reaction of saw. Next, this problem statement. In the problem statement, in here, the student listen to the teacher question related to the picture. And then that data collection, the teacher distribute students into several groups. Next, the teacher distribute student worksheet. And then the teacher look for and information about the algorithm study and experiment to identify the properties of this observer and record our student activity in and provide point for students who are active during the discussion. And the next data processing this. Nah, kemudian untuk proses data atau data processing, in here the teacher asks students to discuss the result of observation from the cell hydrolyze experiment by way of discussion. And then next step is verification. In here, the student compare the result of the discussion between group, the recording the hydrolysis of salt and the nature of the salt which is hydrolyzed in water based on the strength of the acid and base and which is the composite. The next, the teacher reinforce student opinion and correct misconception. The next step is generalization or formulating conclusion. Generalization is, nah, for the generalization or formulating conclusion, in here the teacher invite students to conclude to their lesson regarding the meaning of salt hydrolyze and the nature of the hydrolyze in water based on the strength of the constituent acid and base. Next, the last activity is posting activity. In here, the student and teacher reflect on learning outcomes, and the teacher give assessment and deliver material of next week lesson. Nah, jadi itu future max untuk materi salt hydrolysis. The next is lesson design. In here, the lesson design, the TLO is students can explain the meaning of hydrolyze and can determine the nature of the hydrolyze in water based of the strength and the constituent acid and base. Nah, untuk lesson design ini, di sini ada untuk openingnya sama seperti di atas. Kemudian untuk di sini ada kolaborasi yaitu the explain the meaning of the hydrolyze and can determine the properties of the hydrolyze salt in water based on the strength of the constituent acid and base. Nah, di sini juga ada terdapat masalah yang harus dipecahkan. The problem is the student have not been able to explain the meaning of hydrolyze and can determine the properties of the hydrolyzed salt in water based on the strength of the constituent acid and base. Next, the opening is in
teman-teman bisa lihat ini ada discipline by the teacher and students sit in group to study at the direction of the teacher, and then I'll give LKPD by the teacher of discussion in study group. Kemudian for the main activity atau core activity untuk materi soal hidrolisis itu ada beberapa step seperti yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama yaitu ada stimulus. Nah, in here the stimulation, di sini student are asked to analyze material related to hydrolyze, and then the problem orientation, student listen to the teacher deliver a little introduction material. Kemudian di sini the teacher ask the meaning of acid base dengan memancing untuk memberi stimulus berupa gambar. Kemudian ada data collection. In here, the student watch video experiment on cell hydrolyze. Di sini siswa itu diberi satu video untuk mencari sebuah data. Kemudian untuk data processing, di sini the teacher divided students into group to discussion and look for editing channel related to salt hydrolyze and the properties of salt hydrolyze in water based on the strength of the constituent acid and base. Dan terakhir dan selanjutnya ada generalization. For the generalization, each group answer question related to the nature of the hydrolyzed salt in water based to the strength of the acid and base of this constituent. The last step is conclusion atau kesimpulan. Nah, in here the lemur under akan memberikan kesimpulan untuk materi yang didiskusikan dan video-video yang ditayangkan. Nah, kemudian untuk closing-nya sendiri, di sini student are by the teacher in reflecting of the material that has been learning to improve student understanding. The next, the teacher give assessment to better understand the material. The next, the teacher deliver information related to the material to be studied at the next meeting. Dan terakhir di sini the teacher close the learning. Nah, itu lesson design untuk TLO saya. The next is lesson plan. Nah, di sini untuk lesson plan-nya, time allocation-nya itu ada 45 menit. Dan learning objective-nya itu sama seperti sebelumnya, student can explain the meaning of hydrolyze and can determine the nature of the hydrolyzed salt in water based on the strength of the conjugate acid and base. Nah, untuk learning activity-nya ada opening activity, ada orientasi, persepsi, motivasi, and provide reference. And the main activity, simulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization, dan closing conclusion. Kemudian untuk tools and material, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk penugasan atau assessment, di situ ada attitude, knowledge, dan ada activity skill. Oke, sekian pemaparan penjelasan about the lesson plan, question mapping, and question design from me. Kalau ada dari teman-teman yang mau memberi saran, dipersilakan. Oke, apakah ada saran dari teman-teman?
Bagaimana teman-teman? Apakah ada saran untuk listen design dan yang lainnya? Gimana deh? Okay. I will give a suggestion for your plan. I wanna suggestion about the lesson design. Dari yang bisa lihat, kayak udah bagus sih, udah ada kayak how the response of the student before class and after the class, but I wanna kasih saran, itu kayaknya masih terlalu banyak tulisan gitu, kayak lebih baik tuh lebih kayak menariknya tuh biar lebih gampang dilihat, kayak misalnya kan Iki ini cuma kasih gambar tuh kayak di problem statement-nya aja kayak masalah gitu kan, kayaknya di data collection nih enak kasih gambar aja kayak gitu, tambah data processing gambar aja biar kayak nggak ngebaca lagi penjelasan-penjelasan, karena itu kan udah tertera di future mapping. Terus kayak conclusion, misalnya kan conclusion tuh Limmer under teacher version formulate the learning conclusion-nya. Jadi kalau di lesson designing memang kayak si apa conclusion-nya dari si materi itu masukin aja di situ kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak penjelasan kasih konklusi, tapi itu kasih kesimpulan gitu kan. Tapi memang kesimpulannya udah ditaruh di situ langsung gitu. Paham nggak? Paham. Itu aja sih kayak dari Lisa. Masih ada deh? Udah itu aja sih. Okay. Lisa, thanks for suggestion and masukannya. Berarti kalau untuk apa nih data processing sama collecting tuh mungkin kayak masukin data kayak data praktikum gitu, nak? Iya. Ya. Memang misalnya kayak kalau data praktikum gimana? Ya. Gimana deh? Apanya? Berarti untuk data collection sama processing ini Ike masukin kayak satu tabel data praktikum gitu. Boleh. Kayak memang Nah, apa terus yang kalau bakal untuk dikerjain kesimpulan ini langsung. Tapi kan ada ini kan satu TLO cuma kan, jadi Ike cuma pakai TLO yang tiga titik 11, bukan yang empatnya, bukan yang praktikumnya deh tuh, makanya nggak ada yang masukin yang berhubungan sama praktikum gitu. Kan tadi kan Ikit tanya sama Dita kan kalau di data collection sama data processing itu mending masukin itu berupa gambar, berupa data, kata Dita kan. Nah, kalau misalnya berupa gambar atau data, berarti kita masukin data berupa tabel praktikum kan. Nah, sementara Ike nggak ada melakukan praktikum gitu. Nggak usah tabel praktikum, kayak tabel yang mau didiskusikan gitu, kan kayak misalnya Ike kasih LKPD kan. Kalau tanya Ike kasih lembar kerja atau hal yang bakal didiskusiin gitu. Oh, yang kayak apa tuh, nah, yang kayak video yang kayak tampilin kemarin tuh kan, yang kayak tabel yang itu kan? Nah, iya itu. Iya deh. Iya paham masuk. Oke, paham. Udah kayak. Oke, makasih bisa. Terus kalau untuk conclusion ini langsung aja kita masuk ke poin, ya kan? Iya. Oke, bisa.
Tutup lagi. Dari Caca, ada saran nggak, Ca? No. Oke, nah, thank you observer. Uh, Mungkin itu hasil dari listen design, future mapping, and future design dari IKE. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih juga masukannya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.